Nag-post kasi si Chamame. Sabing gano'n, nag-post si Chamame dito about sa ano niya, sa bahay niya. Sabi niya gano'n. Sabi niya, I am very sorry for 1,000 promises not kept. God will help me for everything that remains. Sabi gano'n. So, sabi ko kay Chamame, sa ibang ano to, ikaw ba nag-post nito? Sabi ganyan. Tapos nag-reply si Chamame kasi ito. Pinakita niyo yung bahay na pinapagawa doon. At tapos ayun nga ang yung post niya, sabi niya ganun. Tapos syempre nag-react ako kay Chamame. Chamame, ano to ako, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, nung una sabi niya ito, hindi raw siya yung nag-post noon, sabi niya. Hola, buenos días. Esta cosa que tú mandas aquí, yo no sabía escribir inglés, ¿eh? Esto que tú mandas aquí, yo no sé qué es, yo no sabía escribir inglés. Parece que hay alguien que alguien ha editado así, ha puesto mi esto aquí. Yo no sabía escribir inglés. Esto que tú has puesto, yo no sabía este persona, yo no sabía escribir inglés, por favor. Ayun, hindi raw siya ang nagsabi.